അല്ലെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും ജോലി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നോക്കണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചേട്ടാ. എന്നടാ വേണു? முத்தம் கொடுத்துட்டு போய. முத்தம் கொடுக்குவான்னு கேட்டேன். இப்ப கொடுத்துட்டு போன சொல்றேன். போ, போய் தூங்க போ. லவ்வா, வாய் திறந்து சொல்ல மாட்டியா? சொல்லட்டா. எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும். உனக்கு என்ன வயசு? 25. 25? எனக்கு 21 தான். എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്? എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടം? ഒരു കാര്യം അറിയോ? അയച്ച ഓരോ കത്തുകളും ഈ കാണാപ്പാടം അറിയാം. ഓരോന്ന് 100 തവണെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി പോലെ തോന്നും. അത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ കാലമായ പോലെ തോന്നിയിരുന്നു. അത് ശരി, അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് നീ കണ്ടിട്ട് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. താടിയൊക്കെ വെച്ച സ്റ്റൈലായല്ലോ. ബാങ്കില് ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? സജിച്ചേട്ടൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. നിർത്താൻ മതിയായി. എനിക്ക് മതിയായി. ഞാൻ പോവും. നീ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാൻ നോക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാട്ടോ. അന്ന് നീ നോക്കവിടെ. അതിരിക്കട്ടെ, എന്തിനാ എപ്പോഴും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നേ? മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സീതാമഹാലക്ഷ്മി അറിയാം. നിങ്ങൾ സീതാമഹാലക്ഷ്മി എന്നോ മിസ് സീത എന്നോ വിളിക്കാൻ എന്തോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. സീത, എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു സീത വരും. എങ്ങനെയാ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച? ആരെങ്കിലും 4 വാക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കെട്ടുമടക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കാം. വിളിച്ചാലും എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്നോടെന്തിനീ നീരസം. മരമുறை ഒന്നെ സന്ധിപ്പേനാ മലർ കണ്ണുകൊള്ളെ വസിപ്പേനാ മഴை തുളി എങ്കെ என்று കണ്ണുകൾ പിടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടതറിയാ നെഞ്ചിൽ കാലം നമ്മിൽ തന്നൊരേ വരം. I love you. உன்னை லவ் பண்றேன். கல்யாணம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நாளைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல. சொல்லு. எப்போ ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்? உனக்கு ஏன் என்ன பிடிச்சிருக்கு? உண்மை சொல்ல. தலை சாய்க்க தோளும் தந்தாய், விரல் கோத்து பக்கம் வந்தாய், இதழ் மட்டும் இன்னும் ஏன் பசங்க மட்டும் தான் சைட் அடிக்கலாமா? ஒரு பையன் கியூட்டா அட்ராக்டிவா இருந்தா நாங்க சைட் அடிக்க கூடாதா? அடி மனசில் சுகம் இருக்கு, அடி வயிற்றில் பயம் இருக்கு, அதுக்கு மட்டும் மருந்து நறுமண்ணின் முத்தே நாணிக்கே நாடோடி காட்டின் மறைவுகளும் முத்தம் கேட்கிறதே. கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, சும்மா பேசலான்னு. அப்பா கிட்ட சொல்லுவா. കൂവരും കിളിപ്പൈതലി കുണുക്കു ചെമ്പകത്തേൻ തരാം കുന്നോളം കുമ്പാളെ. നിന്നോട് മിണ്ടില്ല ഞാൻ, നിന്നോട് കൂട്ടില്ല ഞാൻ, നിന്നോട് വരവേൽക്കാൻ വന്നു ഞാൻ. താനേ പൂക്ക
வேதியியல் மாற்றம் உன்னிடத்தில் நான் பேசிய ரெண்டு ஆசைகள் எல்லாம் சொல்லவே வந்த அழகே உன்னை எண்ணி எண்ணி நானும் பரப்பேன் பாடு கம்பரசம் தரட்டுமா இன்பரசம் தரட்டுமா நயகர போல நானும் ஒரு திக்காக வாழ்கிற ஜாதி உணரவில் SORRI நான் ரொம்ப மோசமானவ இல்ல கொஞ்சம் நல்லவ தான் என்ன பார்த்தா பாவமா இல்ல சொன்னமிழி கண்டா நல்ல பரல் மீனுகள் கண்ணாடி பாரு பத்துக்குள்ளே நம்பர் காரி அழகான கொடுமைக்காரி முச்சம் முட்டு மொத்தம் தந்தால் பருவாயில் சின்ன இலை நீதான் என் காதல் மழை ஒன்னாலே ஆகமா மதுர மாறி சரி பார்க்கலாம் என்று எனக்கு எதிர்காலமே முன்தினம் பார்த்தேனே பார்த்ததும் காத்தாடி மாற்றம் என்னுள் உன்னை கண்டால் ஏதோ நடக்கிறது